ناظرین آداب، اردو خبرنامہ میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محمد رضا۔ سب سے پہلے آج کی اہم سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ بیرون ملک پھنسے ہزاروں ہندوستانیوں کی واپسی کے لیے خصوصی اقدامات، 64 طیاروں کے ذریعے 15,000 افراد کے تخلیے کا آغاز۔ ملک میں ایک ہی دن میں کورونا کے 4,000 مثبت معاملات، تقریباً 200 اموات، وزارت صحت کی پریس بریفنگ۔ تلنگانہ کابینہ کا اجلاس جاری، لاک ڈاؤن پر عمل آوری اور امتحانات کے انعقاد پر لیا جا سکتا ہے فیصلہ۔ JEE اور نیٹ امتحانات کی تواریخ کا اعلان، CBSE امتحانات کے بارے میں جلد ہی فیصلہ لینے وزیر رمیش پوکھریال کا تیقن۔ اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ دنیا بھر میں پھیلنے والی کورونا وبا کی وجہ سے ہزاروں ہندوستانی مختلف ممالک میں پھنس گئے۔ حکومت نے آج ان ہندوستانیوں کی وطن واپسی کے لیے خصوصی انتظامات کرتے ہوئے بڑا اعلان کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق وزارت داخلہ نے اس سلسلے میں تفصیلی ہدایتیں جاری کی ہیں۔ آزادی کے بعد سے بیرونی ممالک سے ہندوستانیوں کو اتنی بڑی تعداد میں لانے کا یہ پہلا پروگرام ہے۔ وزارت خارجہ نے بتایا کہ مئی کے پہلے ہفتے میں 64 طیاروں کے ذریعے 13 ممالک 14,800 ہندوستانیوں کو وطن واپس لایا جائے گا۔ خلیجی ممالک جیسے متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، کویت، عمان، قطر اور بحرین سے پہلے ہفتے میں 5,000 ہندوستانیوں کو واپس لانے کا پروگرام ہے۔ خلیجی ممالک میں موجود ہندوستانی سفارت خانوں نے وطن واپسی کے خواہش مند ہندوستانیوں نے جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے پھنس گئے ہیں، پہلے ہی اپنے ناموں کا اندراج کرایا ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ ہندوستان سے ان ممالک کو طیارے روانہ کرتے ہوئے وہاں رجسٹرڈ کروانے والے ہزاروں ہندوستانیوں کی واپسی کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ پہلے دن 10 طیاروں کے ذریعے 2,300 ہندوستانیوں کو واپس لایا جا رہا ہے۔ عہدیداروں کے مطابق خلیجی ممالک کے علاوہ امریکہ، فلپائن، سنگاپور، برطانیہ اور بنگلہ دیش سے بھی ہندوستانیوں کو واپس لایا جائے گا۔ یہ طیارے چنئی، کوچی، ممبئی، احمد آباد، بنگلورو اور دہلی سے چلائے جائیں گے۔ مرکزی وزارت خارجہ کے مطابق وطن واپسی کے لیے معمر افراد، حاملہ خواتین اور طبی نگہداشت کی ضرورت والے افراد کے علاوہ ایسے ملازمین کو ترجیح دی جائے گی جن کی ملازمتیں چلی گئی ہیں یا جن کا ورک پرمٹ ختم ہو گیا ہے۔ وزارت فروغ انسانی وسائل نے انجینئرنگ اور میڈیکل کورسز میں داخلوں کے لیے منعقد ہونے والے JEE اور نیٹ امتحانات کی تواریخ کا اعلان کر دیا ہے۔ مرکزی وزیر فروغ انسانی وسائل رمیش پوکھریال نے آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ان امتحانات کی تاریخوں کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ JEE 18 سے 23 جولائی اور نیٹ 26 جولائی کو منعقد ہوں گے۔ کورونا لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان دو اہم امتحانات کو ملتوی کر دیا گیا تھا۔ پوکھریال نے بتایا کہ JEE ایڈوانس اگست میں منعقد ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ CBSE 10ویں اور 12ویں جماعت کے امتحانات کے بارے میں جلد ہی فیصلہ لیا جائے گا، جنہیں کووڈ-19 کی وجہ سے ملتوی کیا گیا ہے۔ ملک بھر کے انجینئرنگ کالجز میں داخلوں کے لیے منعقد ہونے والے JEE مینز اور JEE ایڈوانس امتحانات کے لیے ملک بھر میں تقریباً 9 لاکھ طلباء نے رجسٹریشن کروایا تھا، جبکہ میڈیکل کالجز میں داخلوں کے لیے منعقد کیے جانے والے کامن انٹرنس ٹیسٹ نیٹ کے لیے 15 لاکھ طلباء نے رجسٹریشن کروایا ہے۔ وزارت کی نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے طلباء کو دونوں ٹیسٹوں کے لیے اپنا مرکز تبدیل کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ جو طلباء کے لیے لاک ڈاؤن کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں وہ اپنی سہولت کے حساب سے سینٹر کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ ملک بھر میں 16 مارچ سے تمام یونیورسٹیوں، کالجز اور اسکولوں کو بند کر دیا گیا تھا۔ دفاع کے وزیر راجناتھ سنگھ نے آج نیشنل کیڈٹ کارپس NCC کے 17 ڈاکٹریٹس کی جانب سے ملک بھر میں کووڈ-19 کے خلاف لڑائی میں دیے جانے والے تعاون اور خدمات کا ویڈیو کانفرنس کے ذریعے جائزہ لیا۔ ایک ٹویٹ میں اس کی اطلاع دیتے ہوئے راجناتھ سنگھ نے NCC کیڈٹ کو مبارکباد دی جو لاک ڈاؤن پر عمل آوری میں اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ وزیر دفاع نے کل NCC کی توسیع پر وزارت کے سینئر عہدیداروں کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا تھا۔ اس کرائسس میں NCC کیڈٹس کی اور ہمارے ڈائریکٹریٹس کی جو بھومکا ہے اس کی میں سراہنا کرتا ہوں، اور ہمارے NCC کیڈٹس کا جو بہمولیہ یوگدان ہے اس پر ہم کو پوری طرح سے ناز ہے۔
एनसीसी को हम लोग और आगे ले जाना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी की भी एक इच्छा है कि आगे जाना चाहिए और इस प्रयास में हम लोग लगे, इसका और एक्सपेंशन होना चाहिए। अब हम लोगों ने ये फैसला किया है कि एनसीसी यूनिट्स का कोस्टल और बॉर्डर के एरियाज में भी एक्सपेंशन होना चाहिए। मुल्क भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद में अचानक इजाफा हुआ है। वजारत सेहत की जानिब से यौमिया ब्रीफिंग के दौरान महकमे के जॉइंट सेक्रेटरी लो अग्रवाल ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,900 मुस्बत मामलात सामने आए हैं, जबकि 195 अफराद फौत हो गए। इसके साथ ही मुल्क भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 46,433 हो गई, जबकि मरने वालों की तादाद 1,568 तक पहुँच गई है। मरकज़ी वजारत सेहत के मुताबिक अभी तक 12,727 अफराद सेहतयाब हुए हैं, जबकि 32,138 का इलाज चल रहा है। ऐसे वक्त जबकि मुल्क में कोरोना लॉकडाउन में नरमी का ऐलान किया गया है, मुस्बत मामलात में इजाफा तशवीश का बाइस है। मगरबी बंगाल में कोरोना मुतासरीन की तादाद में इजाफा हो रहा है। रियासत में एक ही दिन में 98 अफराद इस बीमारी की वजह से फौत हुए, जबकि 296 मुतासरीन सामने आए हैं। रियासत में इस वायरस से मरने वालों की तादाद 133 हो गई है। गुजरात में भी मुतासरीन की तादाद में इजाफा हो रहा है। एक ही दिन में 376 अफराद वायरस से मुतासिर हुए हैं। इसी तरह रियासत में वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 5,804 हो गई, जबकि 319 अफराद फौत हुए। मुल्क के दारुल हुकूमत दिल्ली में 349 नए मुस्बत मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 4,898 तक पहुँच गई है, जबकि 64 अफराद फौत हुए हैं। तमिलनाडु में भी मुतासरीन की तादाद में इजाफा हुआ है। कल एक ही दिन में 527 मुस्बत मामला सामने आए हैं। रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद 3,550 हो गई, जबकि 31 अफराद फौत हुए हैं। मध्य प्रदेश में मुस्बत केसेस 2,942 तक पहुंच गए हैं, जबकि 165 अफराद फौत हुए हैं। हम एक इन्फेक्शियस डिजीज से डील कर रहे हैं, इसलिए टाइमली रिपोर्टिंग ऑफ केसेस एंड देयर मैनेजमेंट इज वेरी क्रूशियल। कुछ राज्यों में यह गैप नोट किया गया था, जिसे आफ्टर ड्यू परसुएशन अब एड्रेस किया जा रहा है। स्टेट्स के लेवल पर यह जरूरी है कि बेस्ड ऑन केसेस रिपोर्टेड, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव केस सर्च और क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ केसेस को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जाए। जहां हम सब लोग कोविड से लड़ने के लिए सभी तरह के एफर्ट्स कर रहे हैं, यह भी जरूरत है कि नॉन कोविड हेल्थ सर्विसेज भी नागरिकों को मिलती रहें। हमने डिलीवरी ऑफ नॉन इसेंशियल हेल्थ सर्विसेज के बारे में ऑलरेडी 14 अप्रैल को गाइडलाइंस जारी की थी। हमें इंश्योर करना है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट नॉन कोविड फैसिलिटीज में जिस जोन में वह जिला पड़ता है, उसके अनुसार सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएं। इम्यूनाइजेशन, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, सर्विसेज फॉर क्रिटिकल इल पेशेंट जैसे कि डायलिसिस, कैंसर, डायबिटीज, टीबी और ब्लड डोनेशन जैसी सर्विसेज सुचारू रूप से चलती रहें। यह सीजन वेक्टर बॉर्न डिजीजेज जैसे डेंगू, चिकनगुनिया और अन्य बीमारियों के लिए भी कार्य करने का सीजन है। जरूरत है कि फील्ड फंक्शनरीज इन कार्यों को सुचारू रूप से करते हुए अपनी सर्विसेज रूरल और अर्बन एरियाज में सुचारू रूप से प्रोवाइड करते रहें। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने हाल ही में बिहार राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम AES केसेस का भी रिव्यू किया है। उन्होंने राज्य को आश्वासन दिया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय उनके हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा सभी तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने कोविड-19 के संबंध में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की अध्यक्षता में अपनी 14वीं मीटिंग की। मुख्यतः इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ PPE, N95 मास्क एंड वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन पर डिस्कशन किया गया। यह बताया गया कि रिस्क असेसमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए और लोगों को टाइमली अलर्ट प्रोवाइड करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। नॉन कोविड हॉस्पिटल्स और कोविड ब्लॉक वाले अस्पतालों में जो नॉन कोविड ट्रीटमेंट एरिया हैं, वहां हेल्थ वर्कर्स को और अन्य लोगों को PPEs किस तरीके से इस्तेमाल करने चाहिए, उसके लिए एक एडिशनल गाइडलाइन को जारी किया गया है। इससे पहले भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने 24 मार्च को PPEs के रैशनल यूज पर कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे। इसमें गाइडलाइंस में हेल्थ केयर वर्कर्स को रिस्क प्रोफाइल
جیسے کہ ہائی رسک ایریا، ماڈریٹ رسک ایریا یا لو رسک ایریا کے بیسس پر کس ہاسپٹل سیٹنگ میں کس ٹائپ کے پی پی یوز کرنے چاہیے اس پر گائیڈنس پرووائڈ کی ہے۔ ہائی رسک ایریاز میں فل کمپلیمنٹ آف پی پیز یعنی کہ N95 ماسک، کور آلز، گوگلز، گلوز اور شو کور کا استعمال کیا جانا چاہیے۔ ماڈریٹ رسک ایریاز میں N95 ماسک، گلوز کا استعمال کرنا چاہیے۔ مائلڈ یا لو رسک ایریاز میں ٹرپل لیئر میڈیکل ماسک اور لیٹسٹ ایگزامینیشن گلو سفیشینٹ ہیں۔ اس سمبند میں ڈفرینٹ ایریاز جیسے کہ آئی پی ڈی بلاک میں جیسے ہمارے وارڈز ہیں، آئی سی یوز ہیں، لیبر رومز ہیں، آپریشن تھیٹر ہیں، او پی ڈی بلاک میں ہماری ہیلپ ڈیسک کے رجسٹریشن کاؤنٹر ہیں، ڈاکٹرز کے چیمبرز ہیں، فارمیسی کاؤنٹرز ہیں، سینیٹری سٹاف کو کیا پریکاشن لینی ہے۔ اسی طریقے سے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ یا ادر اینسیلری سروسز جیسے کہ ہماری لیب، بلڈ بینکس اور لانڈری سروسز جو بھی ہیں وہاں پر کس ٹائپ کا رسک پروفائل ہے اور اس کے تحت کس ٹائپ کے پی پیز کو یوز کرنا چاہیے، یہ ڈیٹیل دشا نردیش جاری کیے گئے ہیں۔ آپ سب کے دوارا ریکویسٹ یہ ہے کہ کمیونٹی میں ہمارے جتنے بھی گورنمنٹ اور پرائیویٹ ہاسپٹلس ہیں وہ ان گائیڈ لائنز جو کہ ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلبدھ ہیں اس کو سمجھتے ہوئے اس کے حساب سے کاریہ کریں۔ کووڈ-19 دنیا کے ابھی سبھی دیشوں میں پھیل چکا ہے۔ اس لڑائی میں لو اگروال نے بتایا کہ اس دوران ملک میں کرونا وائرس سے روبہ صحت ہونے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے اور یہ شرح اب بڑھ کر 27.41% ہو گئی۔ ابھی تک 12,000 افراد اس بیماری سے صحت یاب ہو چکے ہیں۔ وزارت داخلہ کے ترجمان نے تیسرے لاک ڈاؤن کے دوران دی گئی نرمیوں میں اختیار کی جانے والی پابندیوں سے واقف کروایا۔ سرکار کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ ہر ناگرک کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ سمجھ سرکار اور سمپورن سماج کے شیئرڈ ایفرٹ سے ہی ہم یہ لڑائی جیت سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی جیون شیلی اور کام کرنے کے طریقے میں کووڈ-19 سے سمبندھت اپروپریٹ بدلاؤ لانا ہوگا۔ آج ضرورت ہے کمیونٹی کی اونرشپ کی، ضرورت ہے کہ ہر سٹیزن ایز پارٹ آف دی سوشل ریسپانسبلٹی چین آف ٹرانسمیشن کو بریک کرنے میں کنٹریبیوٹ کرے۔ جیسے کہ ماننیہ پردھان منتری جی نے کہا تھا، بھارت کی یہ لڑائی پیپل ڈریون ہو اور ہم سب مل کر سمست وشو کے سامنے اس کے لیے ایک سکسیسفل ایگزامپل سیٹ کریں۔ دھنیہ واد۔ بھارت سرکار نے ودیشوں میں پھنسے بھارتیوں کو واپس بھارت لانے کے لیے سویدھا پردان کرنے کی انومتی دے دی ہے۔ یاترا کی ویوستھا ہوائی جہاز یا نو سینا کے جہازوں دوارا کی جائے گی۔ اس سمبند میں SOP تیار کی گئی ہے اور آج جاری کر دی جائے گی۔ ودیش منترالے کے دوتاواس اور اچ آیوگ ایسے ویتھت بھارتیہ ناگرکوں کی سوچی تیار کر رہے ہیں۔ یہ سویدھا پیمنٹ بیسس پر اپلبدھ کرائی جائے گی۔ ہوائی یاترا کے لیے نان شیڈیولڈ کمرشل فلائٹس کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ یہ یاترائیں فیزڈ مینر میں 7 مئی سے پرارمبھ ہوں گی۔ فلائٹ لینے سے پہلے یاتریوں کی اسکریننگ کی جائے گی۔ کیول اے سمپٹومیٹک ٹریولرز کو ہی یاترا کی انومتی ہوگی۔ یاترا کے دوران سبھی یاتریوں کو سواستھ منترالے اور سول ایویشن منترالے دوارا جاری کیے گئے پروٹوکالز جیسے ہیلتھ پروٹوکالز آدی کا پالن کرنا ہوگا۔ گنتویہ پر پہنچ کر سبھی کو آروگیہ سیتو ایپ پر رجسٹر کرنا ہوگا۔ سبھی کی میڈیکل جانچ کی جائے گی۔ جانچ کے بعد سمبندھت راجیہ سرکار دوارا انہیں یا تو اسپتال میں یا انسٹیٹیوشنل کوارنٹائن میں 14 دن کے لیے پیمنٹ بیسس پر رکھا جائے گا۔ 14 دن کے بعد دوبارہ کووڈ ٹیسٹ کیا جائے گا اور ہیلتھ پروٹوکال کے انوسار اگرم کارروائی کی جائے گی۔ راجیہ سرکاروں کو واپس آنے والے بھارتیوں کے پریکشن، کوارنٹائن اور اپنے راجیوں میں ان کی آواجاہی کی ویوستھا بنانے کے لیے صلاح دی جا رہی ہے۔ ودیش منترالے اور سول ایویشن منترالے شیگھر ہی اس کے بارے میں وسترت جانکاری ویب سائٹ دوارا ساجھا کریں گے۔ کرونا لاک ڈاؤن، معاشی سرگرمیوں اور لاک ڈاؤن میں توسیع دینے جیسے مختلف امور کا جائزہ لینے کے لیے ریاستی کابینہ کا آج ایک خصوصی اجلاس منعقد ہو رہا ہے۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں یہ اجلاس کچھ ہی دیر میں پرگتی بھون میں شروع ہوگا۔ ریاستی حکومت کی جانب سے دوسری مرتبہ لاک ڈاؤن میں 7 مئی تک توسیع دی گئی تھی، تاہم مرکز کی جانب سے لاک ڈاؤن کو 17 مئی تک بڑھا دیا گیا ہے۔ اس پس منظر میں ریاست میں لاک ڈاؤن میں مزید توسیع کی جانے کا امکان ہے۔ توقع ہے کہ اجلاس میں 10ویں جماعت کے علاوہ دیگر مسابقتی امتحانات اور پابندیوں میں نرمی دینے سے متعلق مرکز کے رہنمانہ خطوط کا جائزہ لیا جائے گا۔
اضلاع میں اگرچہ کہ کورونا کے مثبت معاملات میں کمی آئی ہے، لیکن حیدرآباد میں روزانہ نئے معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ توقع ہے کہ کابینہ کے اجلاس میں اس کا جائزہ لیتے ہوئے وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مزید اقدامات کیے جائیں گے۔ اعلیٰ عہدیداروں اور طبی ماہرین کے ساتھ مشاورت کرتے ہوئے ریڈ، اورنج اور گرین زون کے اضلاع میں ٹرانسپورٹ کی سہولت کے ساتھ ساتھ دیگر سرگرمیاں شروع کرنے پر بھی غور کیا جا سکتا ہے۔ کابینہ کے اجلاس میں ریاست کی معاشی صورتحال کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ریاست کی آمدنی میں زبردست کمی آ گئی ہے۔ ملازمین کی تنخواہوں، بہبودی اسکیمات پر عمل آوری اور کورونا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر اخراجات اور مرکزی امداد کا بھی جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ کابینہ کے اجلاس کے بعد چیف منسٹر KCR آج شام پریس کانفرنس میں حکومت کے فیصلوں سے واقف کروائیں گے۔ ریاستی وزیر سری نواس یادو نے کورونا لاک ڈاؤن کی وجہ سے بحران سے دوچار تیلگو فلمی صنعت کو ہر طرح کی مدد اور تعاون فراہم کرنے کا تیقن دیا ہے۔ فلمی صنعت سے تعلق رکھنے والے ایک وفد نے سینیماٹوگرافی کے وزیر سری نواس یادو سے ملاقات کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سری نواس یادو نے کہا کہ کورونا لاک ڈاؤن کی وجہ سے فلمی صنعت میں کام کرنے والے کئی مزدور اور ملازمین روزگار سے محروم ہو گئے ہیں۔ ان تمام لوگوں کے لیے راشن، چاول کی سربراہی کا انتظام کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کورونا کرائسس چیریٹی قائم کی گئی ہے، جس کے ذریعے ابھی تک 14,000 فلم مزدوروں کو امداد فراہم کی گئی ہے۔ سری نواس یادو نے بتایا کہ جون سے فلموں کی شوٹنگ شروع کرنے کا موقع فراہم کرنے ایسے اقدامات کیے جائیں گے۔ మంచి ప్లాట్ఫామ్ ఇది. నీకు రమారమి ఒక 200 చిత్రాలు షూటింగ్ అవుతున్నాయి మా హైదరాబాద్ సిటీలో, ఇండియాలో. రెండోది నీకు ఈ టీవీ షూటింగ్స్ కూడా ఒక 100 వరకు అవి కూడా జరుగుతున్నాయి. అయితే దీంట్లో క్లైమేట్ కానీ, హాస్పిటాలిటీ కానీ, మనకు ఉన్నటువంటి కనెక్టివిటీ కానీ, ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి ప్లేసెస్ కానీ హైదరాబాద్ సెటిల్ అయిపోయింది. అయితే దీనికి కావాల్సినటువంటి ఇప్పుడు గతంలో చాలామంది వచ్చిండ్రు పోయినరు చాలా చెప్పిండ్రు. అయితే మా ముఖ్యమంత్రి గారు ఏం చెప్పారంటే రియాలిటీ ఉండాలి. ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ కూడా 2 రాష్ట్రాలు అయిన తర్వాత బ్రహ్మాండంగా అందరూ సక్సెస్ఫుల్గా ముందుకెళ్తారు. ఇక్కడ ఏ ఆటంకాలు ఏ ఇబ్బందులు లేకుండా అందరూ హ్యాపీగా ఉన్నారు. నేను మొదటి నుంచి చెప్తుంది ఏంది, చలనచిత్ర పరిశ్రమకు కులాలు ప్రాంతాలు ఉండవు, అందరూ సమానమే అన్నటువంటి భావనతో ముందుకెళ్తున్నాయి. అయితే ఇప్పటికే సింగిల్ విండో మీకు అన్ని సింగిల్ విండో అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఒక అంబ్రెలా కింద తీసుకొచ్చి రకరకాలుగా గతంలో ఇబ్బందులు ఉన్నాయి, ఆ ఇబ్బందులను దూరం చేయడానికి అవన్నీ మన మాట్లాడుకున్నటువంటి దాంట్లో لاک ڈاؤن کی وجہ سے مختلف علاقوں میں پھنسے ہوئے مزدوروں کو ان کے آبائی مقامات روانہ کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں آج ایک ٹرین میڈچل ضلع گھٹکیسر سے بہار کے لیے روانہ ہوئی۔ عہدیداروں نے بتایا کہ اس ٹرین کے ذریعے 1200 مزدوروں کو روانہ کیا گیا ہے۔ ان تمام مزدوروں کی طبی ٹیموں کی جانب سے جانچ کی گئی، اس کے بعد ہی انہیں ریل میں سوار کرایا گیا۔ ضلع کلکٹر وی وینکٹیش، رچاکنڈا پولیس کمشنر مہیش بھاگوت نے انتظامات کی نگرانی کی۔ ٹرین کی روانگی کی اطلاع ملنے پر ہزاروں کی تعداد میں مزدور اپنے نام درج کروانے کے لیے پولیس اسٹیشنوں پر پہنچ رہے ہیں۔ کورونا لاک ڈاؤن کی وجہ سے جہاں سماج کے کئی طبقات روزگار نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہیں، وہیں تیسری جنس کہلانے والے زنخوں کی حالت بھی قابل رحم ہے۔ ورنگل اربن ضلع میں واقع مشہور قاضی پیٹ کی درگاہ کے سجادہ نشی کی جانب سے تقریباً 400 زنخوں میں ضروری اشیاء تقسیم کی گئی۔ اس موقع پر سجادہ نشی خسرو پاشا نے بتایا کہ ورنگل ضلع کلکٹر ہمنتو کی ہدایت پر غریبوں میں اشیاء ضروریات تقسیم کی جا رہی ہے۔ ایسے میں ورنگل میں رہنے والے زنخے برادری کے تقریباً 400 افراد کی نشاندہی کرتے ہوئے انہیں ضروری اشیاء تقسیم کی گئی۔ زنخوں کی برادری کی ریاستی صدر لیلا نے اس موقع پر بات کرتے ہوئے کہا کہ کورونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن میں مختلف طبقات اور حکومتوں کی جانب سے غریبوں میں اشیاء ضروریات تقسیم کی جا رہی ہے، لیکن ان کی برادری پر کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے، جبکہ وہ بھی انسان ہیں اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے پریشان ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ تلنگانہ میں ان کی برادری کے 4000 ارکان ہیں۔ امداد کی تقسیم پر انہوں نے ضلع کلکٹر اور سجادہ نشی کا شکریہ ادا کیا۔
राशन किट तकसीम किए ताकि वो लोग भी एक समाज का एक हिस्सा है, उनकी भी मदद हो सके। मिलत राब्ता कमेटी की तरफ से इन लोगों को राशन के किट्स पहुँचे गए और भी ये लोग भी है तो उनके घरों पर भी हम पहुँचाएंगे। मुल्क भर में कोरोना लॉकडाउन की वजह से रियासत के सरहदों पर इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। मरकजी हुकूमत की जानिब से तीसरे मरहले की लॉकडाउन में नकल मकानी करने वाले मजदूरों को उनके आबाई मकामात पर वापस जाने की इजाज़त दी गई है। इस सिलसिले में भद्रादरी कुत्तागुड़म ज़िला भद्राचलम में छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश रियासतों की सरहदें मिलती हैं। इसकी वजह से यहाँ इन रियासतों से आने और जाने वाले मजदूरों की तादाद में इजाफा हो गया है। भद्राचलम पर अहदेदारों ने उन मजदूरों की जाँच के लिए खुसूसी इंतजाम किए हैं। पुलिस और तिब्बी टीमों की जानिब से एक बारीकी से जाँच की जा रही है। मकामी चेक पोस्टों पर थर्मल स्क्रीनिंग के लिए आलात नस्ब किए गए हैं, जहां मजदूरों की जांच की जा रही है। छत्तीसगढ़ का हूँ, मेरा राज्य रायपुर। मैं इधर हैदराबाद में काम करने आया था। इधर से काम करते हैं? हैदराबाद में काम, छत्तीसगढ़ से आया था हैदराबाद में काम करने के लिए तो ऑयल कंपनी में। तो लॉकडाउन 3 तारीख को खुलेगा बोलने से अपन ऐसे पैदल चलते आए, तो खुला नहीं कुछ नहीं, पानी बस पानी बॉटल लेके पीते पैदल आ रहे हैं, खाना नहीं कुछ नहीं। ऐसे जहाँ पे दो दिन लगा है, वो ऑटो से यहाँ तक आए, क्या बोलने से ఖమ్మం జిల్లా तक, वहाँ से फिर इधर ऐसे पैदल आ रहे हैं। ఇక్కడ మనం భద్రాచలంలో చెక్ పోస్ట్ పెట్టడం అనేది కలెక్టర్ గారి ఆదేశాల మీద చెక్ పోస్ట్లో డ్యూటీ చేయడం అనేది జరుగుతుంది। దీని ప్రకారం మెయిన్గా ముఖ్యంగా మనం ఇక్కడి నుంచి ఎవరు వెళ్ళినా వచ్చినా కూడా వాళ్ళని ఖచ్చితంగా థర్మల్ స్క్రీనింగ్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది। అంటే వాళ్ళకి జ్వరం ఉందా లేదా అనేది ఖచ్చితంగా స్క్రీన్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది। ఒకవేళ వాళ్ళకి జ్వరం ఉంటే కనుక వాళ్ళకి వేరే ఏమన్నా కోవిడ్ లక్షణాలు ఉన్నాయా లేవా అనేది టెస్ట్ చేసేసి, ఒకవేళ వాళ్ళకి ఏమన్నా ఉంటే కనుక వాళ్ళని మనం భద్రాచలం హాస్పిటల్కి పంపించడం అనేది జరుగుతుందన్నమాట। దాంతోపాటు వేరే రాష్ట్రాల నుంచి ఎవరైనా మన రాష్ట్రంలోకి వస్తుంటే వాళ్ళకి చూసి వాళ్ళని పరీక్ష చేసి ఒకవేళ వాళ్ళకి జ్వరం లేకపోతే కనుక వాళ్ళకి స్టాంప్ వేసి ఇంట్లో ఒక 14 రోజులు క్వారంటైన్ అవ్వమని చెప్పి పంపించడం అనేది జరుగుతుంది। దీంతో कोरोना वायरस के फैलने से रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन पर अमलावरी में तोसी दे दी गई है। इस दौरान रोज़गार से महरूम अफराद के जनधन खातों में मरकज़ की जानिब से रकम जमा कराई जा रही है। 23 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान किए जाने के बाद से हुकूमत ने ख़वातीन के जनधन खातों में फ़ीकस 500 रुपये के हिसाब से हर महीना रकम जमा करना शुरू किया है। भोपालपल्ली ज़िला मुस्तक़र पर कई ख़वातीन जिनमें यौमिया उजरतों पर काम करने वालों की तादाद ज़्यादा है, मरकज़ की इस इमदाद पर मुसर्रत का इजहार किया है। हुकूमत की जानिब से माह मई के लिए रकम जमा करने के बाद कई ख़वातीन रकम हासिल करने के लिए बैंकों का रुख कर रहे हैं। ज़िला मुस्तक़र के AP ग्रामीण विकास बैंक में ख़वातीन समाजी फासला बरकरार रखते हुए रकम हासिल कर रही हैं। నరేంద్ర మోదీ ఇట్లా 500 వేస్తే ఆడికి వచ్చి తీసుకొని సరుకులు ఇట్లా కొంటపోతాను, కూలి వేసుకొని బతుకుతాను। కరోనా వల్ల మస్తు ఇబ్బంది పడతాను। ఈ 500 ఇంతే ఆసర అవుతాను మాకు సరుకులు। रुकन पार्लियामेंट वेंकटेश ने ख्याल जाहिर किया है कि कोरोना वायरस से निमटने में हुकूमत तेलंगाना के इक़दामात पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। मंदामुर्री CAR क्लब में संगारेनी कंपनी की जानिब से मुनक़िदा प्रोग्राम में उन्होंने ज़रूरतमंदों में अशिया ज़रूरिया तकसीम की। इस मौके पर गवर्नमेंट वेब और मकामी रुकन असम्बली बालका सम्मन ने भी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मरकज़ और रियासती हुकूमतें गरीबों को लॉकडाउन के दौरान ज़रूरी अशिया फराहम कर रही है और उन्हें नकद रकम भी फराहम कर रही है। उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की कि वो कोरोना से बचने के लिए समाजी फासला बरकरार रखें और एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, गैर ज़रूरी घरों से बाहर न निकलें। रियासत में रोज़गार की गर्ज से आए दूसरी रियासतों के मजदूर जो गुज़िश्ता 40 दिनों से लॉकडाउन की वजह से फंस गए हैं, अपने अपने आबाई मकामात पर वापस जाने के लिए बेचैन हैं। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से उनकी वापसी के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। गिरिजन बहबूद की वज़ीर सत्यवती राठौड़ ने महाराष्ट्र के मजदूरों को उनके आबाई मकामात को रवाना होने के लिए ज़ाती खर्च पर खुसूसी बसों का अहतमाम किया। महबूबाबाद ज़िला चिन्नागुड्डोर मंडल तमिला चीरू टांडे में रहने वाले महाराष्ट्र के मजदूरों को वापस भेजने के लिए खुसूसी बसों का इंतज़ाम किया गया, जिन्हें रियासती वज़ीर ने झंडी दिखाई। इस मौके पर उन्होंने मजदूरों को चीफ मिनिस्टर KCR की जानिब से 500 रुपये नकद और 1200 किलो चावल भी फराहम किए।
पिद्दापल्ली जिला रामागुंडम एनटीपीसी प्रोजेक्ट के तामीरी कामों के लिए आए दीगर रियासतों के मजदूर वापस जाने के लिए पुलिस से इजाज़त हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों से इस सिलसिले में हुकूमत और ओहदेदारों की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर न करने पर उन्होंने आज एहतजाज किया। ताहम मकामी रुकन असम्बली और पुलिस की जानिब से उनकी वापसी के लिए 2 दिन में इंतजामात करने का तयक़ुन देने पर उन्होंने एहतजाज ख़त्म कर दिया। एनटीपीसी और RFCL में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और बंगाल के रहने वाले मजदूर काम कर रहे हैं। पिद्दापल्ली DCP रविंदर और रामागुंडम MLA चंदन ने उन मजदूरों को रवाना होने के लिए खुसूसी गाड़ियों का इंतजाम किया और रामागुंडम रेलवे स्टेशन का मुंतकिल किया। हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार होने वाले मजदूरों के लिए महात्मा गांधी कौमी देही जमानत रोजगार योजना के तहत रोजगार फराहम किया जा रहा है। देहातों में मुख्तलिफ तरक्याती कामों की अंजाम दही के लिए इन मजदूरों को इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस पर देहातों में रहने वाले अवाम ने मसरत का इजहार किया। महबूबनगर ज़िला देवर कदरा मंडल के ताटी कुंडा गाँव में तकरीबन 400 लोगों को इस स्कीम के तहत काम फराहम किया गया। महबूबनगर ज़िले के तमाम देहातों में ज़ामिन रोज़गार स्कीम के तहत काम फराहम करने की हुकूमत ने हिदायत जारी की है। ताहम काम के मकाम पर तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं और सफाई का ख्याल रखा जा रहा है। కరోనా కోవిడ్-19 పురస్కరించుకొని మా తాటికొండ గ్రామంలో మరి వార్డు మెంబర్లు కానీ ఎంపీటీసీ కానీ ప్రతి ఒక్కరము సహకారంతో ఇంటింటికి తిరిగి ప్రతి ఒక్కరిని ఉపాధి హామీ కూలీలని పనికి కల్పించడం జరుగుతుంది। మరి మా ఊర్లో ఇంతవరకు 248 మంది చేయగా నిన్న మొన్న కూడా మా వార్డు మెంబర్లు కానీ సర్పంచ్ కానీ పంచాయత్ సెక్రటరీ కానీ ప్రతి ఒక్కరి సహకారంతోనే ఒక 318 మంది ఈ రోజు వరకు కూలీలు పనిచేస్తున్నారు। మరి వాళ్ళకు అమౌంట్ కూడా తొందరనే కావాలని మేము మొన్న కలెక్టర్ గారిని PD గారిని అడిగితే ఇమీడియట్ శాంక్షన్ చేశారు। నిన్ననే 3,42,000 అమౌంట్ తీసుకొచ్చాము। ఈరోజు పోస్ట్ ఆఫీస్ ద్వారా ఇవ్వాలని కూడా చెప్పాము। మరి ఒకరొకరిని దూరం పెడుతూ వాళ్ళకు మాస్కులు సబ్బులు కూడా అందజేయడం జరిగింది। మరి వాళ్ళకి ఏ సౌకర్యాలు కావాలంటే అది చేస్తామని చెప్తున్నాము। మా గ్రామంలో 586 జాబ్ కార్డులు ఉన్నాయి। 1078 మంది ఉపాధి కోసము కూలీలు ఉన్నారు। మేము ఈ కోవిడ్-19 సందర్భంగా అందరు ఇక్కడనే ఊర్లోనే ఉంటూ నివాసం ఉంటూ ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇతర జిల్లాలకు వలసపోయిన వాళ్ళంతా కూడా ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడనే నివాసం ఉంటున్నారు। వాళ్ళు కూలి అడగగానే వాళ్లకు కూలి కల్పిస్తున్నాము। మెయిన్గా వాటర్ హార్వెస్టింగ్ మీద దృష్టి సారించినాము। అది రైతుల పొలాలలో ఫామ్ ఫండ్స్ కానీ గల్లీ కంట్రోల్స్ కానీ ల్యాండ్ లెవెలింగ్లు కానీ ఇలాంటి పనులు రైతులకు పనికొచ్చేటివి వాటర్ హార్వెస్టింగ్ మీద ముఖ్యంగా వాటి మీద మేము ఫోకస్ చేసి సర్పంచ్ గారు మా పంచాయతీ బాడీ అందరు దీంట్లో పాల్గొని మేమంతా కూలీలకు చేస్తున్నాం। ఈరోజు వాళ్ళకు కూలీల గవర్నమెంట్ ఆదేశాల ప్రకారంగా ఒకరొకరికి మాస్కులు మరియు आलमी वबा कोरोना अमेरिका में सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। मुल्क भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 12 लाख से तजावुज़ कर गई है, जबकि 70,000 अफराद इस बीमारी की वजह से फौत हो चुके हैं। ओहदेदारों के मुताबिक कोरोना वायरस के मुतासरीन की यौमिया तादाद में अगरचे कमी आई है, ताहम अंदाज़ा लगाया गया है कि अगस्त तक मरने वालों की तादाद दुगनी हो जाएगी। ओहदेदारों का कहना है कि समाजी फासले की बरकरारी पर अदम अमल आवरी और मुख्तलिफ सरगर्मियों की इजाज़त देने की वजह से कोरोना मुतासरीन की तादाद में इजाफा हुआ है। अगरचे कई रियासतों में माशी और तिजारती सरगर्मियों पर पाबंदी लगाई गई है, ताहम मई के दूसरे हफ्ते में ये पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएंगी। वाशिंगटन के इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स के अंदाजे के मुताबिक पाबंदियाँ ख़त्म होने के बाद कोरोना मुतासरीन की तादाद में मज़ीद इजाफा हो सकता है। अपनी एक रिपोर्ट में माहिरीन ने बताया कि इस वक्त अमेरिका में कोरोना से यौमिया अमवात का औसत 2000 है, ताहम मई के बाद ये तनासुब यौमिया 3000 हो सकता है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप देखिए फिर से अहम सुर्खियां। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। बैरून मुल्क फंसे हजारों हिंदुस्तानियों की वापसी के लिए खुसूसी इक़दामात। 64 तैयारों के जरिए 15,000 अफराद के तख्लिये का आगाज। मुल्क में एक ही दिन में कोरोना के 4,000 मुस्बत मामलात, तकरीबन 200 अमवात। वजारत सेहत की प्रेस ब्रीफिंग।
تلنگانہ کابینہ کا اجلاس جاری، لاک ڈاؤن پر عمل آوری اور امتحانات کے انعقاد پر لیا جا سکتا ہے فیصلہ۔ JEE اور نیٹ امتحانات کی تواریخ کا اعلان، CBSE امتحانات کے بارے میں جلد ہی فیصلہ لینے وزیر رمیش پوکھریال کا تیقن۔